अब आइए खानदान चिप्टिया के बारे में बात करते हैं, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। इन जानवरों के जिस्म पतले और चिपटे होते हैं, जैसा कि सामने की तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। इनमें से बेशतर दूसरे जानवरों के जिस्म में तुफैली जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं और अपने मेजबान जानवर को बीमारी में मुब्तला करने के जिम्मेदार होते हैं। जाहिर है उनकी खुराक खा जाते हैं, गिज़ा खा जाते हैं, वो तो बीमार होंगे ही। कुछ जानवर आज़ाद जिंदगी गुजारते हैं, मसलन प्लेनेरिया नदी नालों और तालाबों में रहता है। ये पत्थर के नीचे भी पाया जाता है। तो नीचे वाली तस्वीर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। प्लेनेरिया की अफजाइश नस्ल यानी बढ़ोतरी, नस्ल कैसे बढ़ाता है? अगर एक प्लेनेरिया के छोटे छोटे कई टुकड़े कर दिए जाएं तो कुछ अरसे में हर टुकड़ा एक मुकम्मल प्लेनेरिया बन जाता है। तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, बाएं तरफ एक मुकम्मल प्लेनेरिया है, इसके 3 टुकड़े कर दिए तो दाएं तरफ आप देखिएगा कि हर टुकड़ा एक मुकम्मल प्लेनेरिया बन गया है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक गन्ने को उसके गुणे मुख्तलिफ टुकड़े काट कर जमीन में दबा दिया जाए तो हर टुकड़ा एक मुकम्मल गन्ने का पौधा बन जाता है। जिगरी दूध, लिवर फ्लूक, दूध कीड़े या जरसूमे को कहते हैं। जिगरी दूध यानी जिगर में रहने वाला कीड़ा या जरसूमा। जिगरी दूध एक ऐसा खतरनाक जानवर है जो मुख्तलिफ जानवरों मसलन भेड़ और बकरी के जिगर में रहता है। अगर ऐसे जानवर की कलेजी पूरी तरह पकाए बगैर खा ली जाए तो ये इंसान के जिस्म में दाखिल होकर इसके जिगर में जा घुसते हैं, वहां से खून चूसते रहते हैं। इसके नतीजे में इंसान में खून की कमी हो जाती है, हत्ता कि उसकी मौत भी वाक़ई हो जाती है। नीचे वाली तस्वीरें जिगरी दूध की हैं। और खानदाने चिप्टिया का अगला जानवर फीतानुमा कद्दूदाना है, टेप वर्म। फीतानुमा जिस तरह के टेप रिकॉर्डर में चलने वाली कैसेट का फीता होता है उसी तरह इसकी शक्ल आपको नजर आ रही है। और कद्दूदाना लंबा फीता है और इसके छोटे छोटे टुकड़े कद्दू के दाने की तरह हैं। तो फीतानुमा कद्दूदाना भी इसी ग्रोह से ताल्लुक रखता है, यानी खानदान चिप्टिया से। ये इंसान की आंतों में रहता है। गाय और भैंस का कम गला गोश्त खाने से ये जानवर इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है और वहां आंतों में चिपक जाता है। इसका जिस्म फीते की तरह लंबा होता है और इसमें बहुत से छोटे छोटे खाने या कते होते हैं, जिस तरह के इन दोनों तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। ये कते अलग अलग होते हैं और हर एक के ऊपर सर बन जाता है, यानी इनको अलग अलग अगर कर दिया जाए, टुकड़े कर दिए जाएं तो हर एक जो दाना है वो मुकम्मल फीतानुमा कद्दू दाना यानी मुकम्मल जानवर बन जाता है, जो आंतों की दीवारों से चिपक कर खून चूसना शुरू कर देता है। ये एक खतरनाक तुफैली जानवर है जिससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। अब आइए जनाब खानदाने लंबगोलिया की बात करते हैं। फाइलम नीमेटीहेल्मिन्थेस, लंबे और गोल होते हैं इस खानदान के जानवर। तो इस ग्रोह के जानवरों का जिस्म लंबा और गोल होता है, जैसा कि तस्वीर आपको नजर आ रही है, और दोनों जानब से सिरे नोकीले होते हैं। कुछ जानवर आजाद जिंदगी गुजारते हैं और कुछ जानवर तुफैली होते हैं, यानी दूसरों के सहारे जिंदगी गुजारते हैं। आजाद जानवर तालाब, नदी नालों के अलावा समंदर में भी पाए जाते हैं। इनको किरम वर्म भी कहा जाता है। किरमा दा लफ्ज पंजाबी च भी इस्तेमाल हुंदा है कि फलाणे बंदे नूं पता नहीं केड़ा किरमा नहीं टिकण देंदा। और जनाब अगला खानदान है जानवरों का खानदाने हल्कविया, फाइलम एनीलिडा। नाम से जाहिर है कि इनके जिस्म पर हल्के या कुंडल होते हैं। इस ग्रोह में वो जानवर शामिल हैं जिनका जिस्म खानों यानी कतों में बटा हुआ होता है। ये जानवर काफी तरक्की याफ्ता है, यानी इनमें बहुत से आज़ा होते हैं और ये आज़ा मुख्तलिफ काम करते हैं। इनमें ज्यादातर जानवर आजाद जिंदगी बसर करते हैं, मसलन केचुआ और नेरीज वगैरह। आपको सामने की शक्ल में नजर आ रहा है ये जानवर, और जिस्म पर छोटे छोटे कते भी आपको नजर आ रहे हैं।
اور اس خاندان کا اگلا جانور ہے جونک، لیچ، فلانا بندہ بڑا لیچڑ ہے۔ جونک ایک ایسا جانور ہے جو دوسرے جانداروں کا خون چوستا ہے۔ یہ ایک ایسا بیرونی طفیلی جانور ہے جو میزبان کے جسم کے اوپر سے خون چوستا ہے، یعنی اپنے میزبان جانور یا انسان کے جسم کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ تصویر میں آپ کو نظر آ رہی ہے جونک ہاتھ سے خون چوس رہی ہے۔ جونک کے ذریعے علاج، مختلف علاقوں میں لوگ جونک کے ذریعے علاج بھی کرتے ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ جہاں درد ہوتا ہے، جہاں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہاں جونک لگائی جاتی ہے، وہاں سے جونک جسم کا گندا خون چوس لیتی ہے اور پھر نیا خون بنتا ہے جو تازہ اور صالح ہوتا ہے، جو صحت مند ہوتا ہے، جس سے جسم کا درد جو ہے وہ رفع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں پنڈلیوں پر جونکیں لگی ہوئی ہیں اور ماتھے پر جونکیں لگی ہوئی ہیں، پاؤں پر لگی ہوئی ہیں، جسم کے مختلف حصوں پر جونکیں لگی ہوئی ہیں، تو یہ جونک بطور علاج کے بھی استعمال ہوتی ہے۔ خاندان حلقویہ کا اگلا جانور کیچوا ہے، ارتھ وارم، پنجابی گڈویا بھی کہہ دینے آپ۔ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کیچوا دنیا کے تمام حصوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ نم مٹی میں بل بنا کر رہتا ہے، نمدار مٹی میں۔ اس کے تمام جسم میں قطع ہوتے ہیں، جس طرح کے تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ اپنی پتلی اور نم یعنی گیلی جلد سے آکسیجن جذب کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتا ہے۔ یہ مٹی میں موجود پودوں اور جانوروں کے گلے سڑے اجزاء کو غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس کے جسم کے اگلے سرے پر منہ کا سوراخ ہوتا ہے اور آخری سرے پر مقد ہوتا ہے۔ مقد جسم کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں سے ہضم شدہ فاضل یا غیر ضروری مادے خارج ہوتے ہیں، جس کے ذریعے تمام غیر ہضم شدہ اجزاء خارج کر دیے جاتے ہیں۔ کیچوے میں نر اور مادہ الگ الگ نہیں ہوتے، بلکہ ہر کیچوے میں نر اور مادہ دونوں طرح کے جنسی اعضاء موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، ایک ہی جانور ہے اور اس میں نر اور مادہ دونوں اعضاء موجود ہیں۔ ایسے جانوروں کو دو جنسی جانور کہتے ہیں، بائی سیکسول اینیملز۔ کیچوے مٹی میں بل بنا کر رہتے ہیں۔ ان کی حرکت کی وجہ سے مٹی میں سوراخ ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی مٹی میں پودوں کی نشو و نما اچھی ہوتی ہے، زرخیز ہو جاتی ہے مٹی۔ اگر کیچوے کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو یہ مرتا نہیں، بلکہ اس میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ اس کے دونوں ٹکڑے بڑھ کر مکمل کیچوے بن جاتے ہیں۔ اس طرح کے جانور پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور جناب اگلا خاندان ہے جانوروں کا، خاندان جوڑ ٹانگیا، فائلم آرتھروپوڈا، یعنی ایسے جانور جن کی ٹانگوں پر جوڑ ہوتے ہیں۔ اس گروہ کے جانوروں کے جسم میں ایسی ٹانگیں ہوتی ہیں جن میں کئی جوڑ ہوتے ہیں۔ ان میں بہت سے جانور پانی میں رہتے ہیں اور بہت سے جانور خشکی پر پائے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گروہ ہے جس میں سب سے زیادہ جانور پائے جاتے ہیں، مثلا مکھی، مچھر، تتلی، لال بیگ، مکڑی، کھٹمل، بھیڑ، پنجابی پونڈ بھی کہہ دینے ہیں، شہد کی مکھی وغیرہ۔ اس کے علاوہ جھینگے، کیکڑے، بحری سرطان، لوبسٹر انگریزی میں کہتے ہیں، اور بچھو بھی اسی گروہ میں شامل ہیں۔ اوپر والی تصویر بحری سرطان کی ہے اور نیچے والی تو آپ جانتے ہیں کہ بچھو کی ہے، ٹھوئیں دیا۔